26तम राज्य आर्चरी चैंपियनशिप उद्यापित। आर्चरी चैंपियनशिप 2026 रे ओटीएएचपीसी कला बाजीमात। 12 पदक हातेला ओडिशा टाटा आर्चरी हाई परफॉर्मेंस सेंटर केन्दुझर। सुंदरगढ़ ठारे अनुष्ठित 26तम राज्य आर्चरी चैंपियनशिप 2026 रे केन्दुझर स्थित ओडिशा टाटा आर्चरी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मिली बड़ सफलता। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକାଡେମୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ରିକର୍ଭ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତମ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 6ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 3ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 24 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି रिकर्व राउंड रे सावित्री को स्वर्ण, सुनीता को रौप्य, लिप्सा मोई को ब्रोंज एवं कंपाउंड राउंड रे दैनेश्वर को स्वर्ण पदक सम्मान आगामी दिन में अंतर्जातीय स्तर में उत्तम खेल प्रदर्शन लगी क्रीड़ाविद मान बेस उत्साहित करिछि।